Cuando usted se registra en alguna empresa o institución, ¿se ha preguntado a dónde van esos datos que usted proporcionó y cómo serán utilizados? Pues sí, estos temas son cada vez más preocupantes y en la actualidad muchos países están adoptando medidas para garantizar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Algunos, por ejemplo, desarrollaron una legislación específica que regula la manera en la que las instituciones almacenan y utilizan la información personal y establece los derechos de los titulares de estos datos. Bueno, usted ya debe saber que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la información que sus miembros proporcionan al completar la ficha de bautismo. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, entre otros, quedan guardados en el ACMS, que es una plataforma mundial creada por la Iglesia exclusivamente con esta finalidad. Estas informaciones son fundamentales para el cumplimiento de la misión. Con base en ellas, la institución desarrolla estrategias de evangelismo y proyectos para el crecimiento espiritual de todos los adventistas. Y ya que estamos hablando de protección de datos, es importante que sepa que la Iglesia siempre se preocupó por eso. Mucho antes de que hubiera discusiones y leyes sobre el tema, ya existía un compromiso con la privacidad y la seguridad de los miembros, administrando sus datos con mucha responsabilidad. Y para continuar haciendo este trabajo con excelencia, la Iglesia necesita ahora de su colaboración. Usted recibirá en la aplicación 7Me, en su email o en WhatsApp, un mensaje pidiendo su consentimiento para que su registro permanezca en el ACMS. Es muy simple. Solo debe seguir las orientaciones que aparecen en su pantalla. Pero si usted no utiliza esas herramientas, no se preocupe. Puede registrar su consentimiento llenando un formulario en la secretaría de su iglesia. A propósito, para que todos estos procesos avancen bien, es muy importante que sus datos estén actualizados. Usted puede consultarlos y modificarlos allí mismo en la secretaría o por la aplicación 7Me. Al hacer eso, usted estará contribuyendo con la misión de la Iglesia en la predicación del Evangelio. Para conocer la política de protección de datos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ingrese a adv.st/privacidad. Desde ya, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. A la luz de la palabra de Dios y de los acontecimientos que hemos estado experimentando como humanidad, me da la impresión que no soy el único que se emociona creyendo que estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Lo que sin dudas significa un evidente llamado de atención de parte de Dios a nuestras vidas a fin de abandonar la tibieza espiritual, ponernos del lado correcto del gran conflicto entre Cristo y Satanás y cumplir de una vez por todas la misión que nos ha sido encomendada. En este momento, a puertas de Semana Santa, queremos hacer un llamado a cada uno de los líderes de iglesia de todo nuestro país a marcar una diferencia sustancial en la predicación del Evangelio, dando una clara pauta de la ruta a seguir. Dicho llamado o invitación involucra a los más de 2.000 profesores adventistas, los cerca de 7.000 oficiales de iglesia y directores de departamentos que componen las diferentes juntas de iglesia, a los cerca de 300 pastores, los 7.500 maestros de escuela sabática y líderes de grupos pequeños, los más de 4.000 diáconos y diaconisas, los más de 3.500 líderes de conquistadores y aventureros de nuestra Unión Chilena. El gran desafío consiste en que entre todos aquellos que formamos parte de este grupo de más de 20.000 líderes de iglesia podamos realizar la histórica hazaña de invitar a 20.000 amigos, parientes o vecinos a participar de nuestro centro de predicación o grupo pequeño en Semana Santa. La idea es cada uno invitando a uno. Aunque tengo la certeza de que la iglesia en pleno se sumará a este desafío, de manera puntual hemos querido desafiar a su liderazgo. Esto entendiendo que, como bien dijera Cristo, el discípulo no es mayor que el maestro. Es por ello que yo, como uno más de entre esos 20.000 líderes, invitaré de manera especial a Eduardo y Marcelo, ex compañeros
de colegio. Como líder de este importante ministerio, yo también quiero llevar almas a Cristo. Por eso oro por mi amigo Diego, para que pueda estar con nosotros en esta Semana Santa. Y desde ya estoy orando por Joel, un amigo, para que pueda ser partícipe de esta campaña. Ya tengo el nombre de un amigo que invitaré a esta campaña de Semana Santa. Queridas, las invito a pensar en una amiga. Yo tengo lista mi invitación. Yo ya comencé a orar por mi amiga Karina para que conozca de Cristo esta Semana Santa. Por supuesto que ya tengo considerado al amigo que voy a invitar para Semana Santa y ya estoy orando por él. Y yo estoy orando por Dominic, una amiga, para que participe en esta campaña. Daniela es una persona muy especial y yo estoy orando para que en Semana Santa ella pueda participar, pero también reencontrarse con Jesús. Que no exista duda alguna que Semana Santa, fecha donde tú y yo recordamos el sacrificio de Cristo, es el mejor momento para llevar a nuestros amigos a los pies de la cruz. Y es que Jesús mismo lo afirmó diciendo: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En Semana Santa, 20.000 líderes, 20.000 invitados. Bem, buenas noches a cada uno de ustedes que nos honram com sua presença. Também saludamos a los amigos que nos acompanham através das redes. Que Deus possa bendizer o lugar de cada um de ustedes. Antes de iniciar o estudo da palavra desta noite, quisiéramos levar uma oração ao cielo para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Espírito Santo nos dê entendimento para compreender a última etapa de las 2.300 tardes e manhã, que é o tema de hoje. Vamos orar? Querido Deus, eterno Padre, Deus Criador de los cielos e de la tierra, el que mantiene todas as coisas em su lugar. Rogamos, Senhor, a presença de tu Santo Espírito com nosotros em esta noite. Que tu Santo Espírito abra nosso entendimento, nos dê claridade acerca desse tema tão importante. Que tus ángeles também sejam invitados especial a esta reunião. Bendice os hogares onde estão acompanhando com nosotros também. E assim, querido Deus, haja gozo em nosso coração ao conhecer mais acerca de tu palavra. Te pedimos todas estas coisas em el nombre de Jesus. Amém. Bem, nós então temos como meta hoje estudar a segunda parte de lo que é as profecias de las 2.300 tardes e manhã, que partimos o dia de ayer. Então, hoje vamos concluir essa temática, ¿está bem? Esse, então, é o tema de hoje. Vamos estudar muito a Bíblia, assim que tenha sua Bíblia aberta, porque hoje é um dia de estudos bíblicos. Sim? Vamos recorrer vários livros da Bíblia. Nós estamos frente à profecia mais larga da Bíblia. Sim? La de las 2.300 tardes e manhã, que está em Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel 8:26 diz assim: La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión, porque es para un futuro distante. Esta es una de las razones por la cual el profeta Daniel no las entiende. Ele não entendeu quando lhe foi dada a visão de las 2.300 tardes e manhã, porque era para um futuro distante. Estas são palavras do ángel Gabriel. Gabriel foi enviado por Deus para aclarar a visão ao profeta Daniel. Sim, porque era para um futuro distante, não era para seus dias. O contexto histórico. Vamos tomar o contexto histórico para entender o tema de hoje. Menciona aí que, se acorda que o profeta Jeremias, o profeta Isaías e o profeta Ezequiel haviam profetizado que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, seria cautivos durante 70 anos e iam ser cautivos a Babilônia. Precisamente em Jeremias 25, versículo 11, está essa profecia.
De hecho, el mismo rey Nabucodonosor sitió en 3 ocasiones la ciudad de Jerusalén. La primera visita del rey Nabucodonosor fue en el año 605. Está en 2 Reyes, capítulo 24, versículo 14. Ahí mismo en Reyes usted va a conferir que hay 2 o 3 deportaciones. Y de hecho, cuando usted vaya a los libros de la genealogía, el Evangelio de San Mateo, va a encontrar que Mateo también está se refiriendo sobre las deportaciones. ¿Sí? Entonces, en el año 605 a.C., en esa primera visita, Nabucodonosor lleva a los príncipes. Y ahí fue Daniel con sus 3 compañeros. En el año 605. Tome en cuenta la fecha. Otra visita que ele hizo fue en el año 598, 597, figura algunos historiadores. 598 a.C. E são levados a cautiverio en esta ocasión el rey Joaquín y también el profeta Ezequiel. Está en ese mismo capítulo de 2 Reyes, capítulo 24. Y la tercera visita se dio en el año 586 a.C. Y ahí, en esta ocasión, fue la destrucción del templo y de la ciudad total. Una destrucción completa. El rey Nabucodonosor exterminó el templo de Salomón, que fue construido en el siglo X a.C. 2 Reyes, capítulo 25, versículo 9 y versículo 10. A través del profeta Jeremías, porque si nosotros conferimos, Babilônia caiu en el año 539, de 605, del año 605 a.C. hasta el año 539, que fue la caída de Babilônia, pasaron 68 años. Entonces, algo desperta el espíritu de Daniel, y Daniel comienza a estudiar las profecías del propio Jeremías. Se você abre sua Bíblia em um livro de Daniel, capítulo 9, você vai encontrar essa surpresa, que Daniel estuda a profecia de Jeremias. Daniel, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia nos diz o seguinte. Notem que Daniel estuvo durante o reinado de Nabucodonosor, durante o reinado de Belsasar, também estuvo durante o reinado de Dario, e se você vai ao capítulo 10, estuvo durante o reinado de Ciro. Capítulo 9, versículo 1, dice, en el primer año de Dario, hijo de Asuero, que reina judía fue esposa de Asuero, ¿se acuerdan? No estoy diciendo que Dario fue hijo de Esther, no estoy diciendo esto, ¿ah? Pero Esther fue esposa de Asuero. ¿Sí? Dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos. Y cuando usted va al capítulo 10, versículo 1, dice, en el tercer año de Ciro, rey persa. Entonces hay 2 paralelos ahí. Concluyendo el capítulo 9, versículo 1, dice, que llegó a ser rey de los caldeos. En el versículo 2, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Entonces, Daniel ahora, su espíritu es despertado a través del estudio de las profecías de Jeremías, que el cautiverio que comenzó en el año 605 duraría 70 años. Esta fue la razón por la cual el profeta Daniel ahora eleva su noble oración, que está en el mismo capítulo 9. Daniel estaba en la expectativa de que el cautiverio pronto iba a llegar a su final y que finalmente sus compatriotas podrían regresar a su tierra tan amada, tan anhelada. Se cumpliría el tiempo de cautiverio, se terminaría. Era la expectativa del profeta Daniel y no estaba equivocada. Interesante como un profeta estudió el escrito de otro profeta. ¿Sí? Después de este tiempo, entonces, Dios levantará un libertador. Jeremías, capítulo 25, versículo 12, dice que, pero yo también quitaré o aplastaré el rey de Babilônia y todos los caldeos, porque primeramente Babilônia fue un instrumento para oprimir a Israel por sus pecados.
pero después vendeu castigo sobre los caldeos. Dice, la caída de Babilonia en el año 539 a.C. llevó a Daniel a estudiar los escritos de Jeremías, que habla acerca de los 70 años de cautiverio. Entonces, su expectativa, dice, desde que Daniel fue llevado a cautiverio en el año 605 a.C., ya habían pasado los 68 años, por lo tanto quedarían 2 solamente. Era el año 538 a.C., e faltava solamente 2 anos para o cumprimento da profecia de Jeremias. Agora pues, es a oração do profeta Daniel. Dice, está em Daniel capítulo 9, versículo 18, versículo 17 e 18. Ele dice, agora pues, Deus nuestro, oye la oração de tu siervo, e haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuário. E depois dice, mira nuestras ruínas y la ciudad que lleva tu nombre. Entonces, puntualmente, la oración del profeta Daniel era por el templo y por la ciudad que habían sido destruidas. ¿Sí? Versículo 21, capítulo 9, versículo 21. Por favor, siga en su Biblia, confire en su Biblia. Dice, aún estava hablando em oração, isso se referindo ao profeta Daniel, quando vino aquele varão, Gabriel, a quem eu havia visto ao princípio. Foi quando Deus lhe deu a ordem a Gabriel que lhe explicara a visão a Daniel. E se você vê, o versículo que sigue diz, Daniel, tu empezaste a orar e eu fui enviado porque eres homem muito amado. Ou seja, Daniel era realmente um servo de Deus muito dedicado. E Deus o amava, que o próprio Gabriel expresse essas palavras em favor de ele. Então, a profecia não era para Daniel, senão que era para tempos futuros. Notem, ponga muita atenção, não se distraiga, por favor. Sim? Senão você depois vai quedar com muitas interrogantes, com muitas dúvidas. Acompanhe passo a passo. Sim? Vamos ir bem lento para que entendam. Diz, mira, Daniel capítulo 9, versículo 24. Sim, de aqui vai ser, basicamente, nosso estudo se vai concentrar acá e no livro de Esdras e Neemias. Dice, 70 semanas estão determinadas ou cortadas ou separadas para tu pueblo e tu ciudad. ¿Para quê? Para acabar a prevaricação, poner fim ao pecado, espiar a iniquidade, traer a justiça de los siglos, sellar a visão e a profecia. E ungir al santo de los santos. ¿Está bem? Por lo tanto, temos acá o que são as 70 semanas. Cada semana está composta por 7 dias. Então, se multiplicamos 70 por 7, chegamos a 490 anos proféticos. Sim? Esse era o período de tempo dado para a nação de Daniel. Dice, Daniel, esse tempo, as 70 semanas, são para tu pueblo, para tu ciudad, sim, para que eles possam arrepentir-se. Esse tempo é para tu pueblo. Então, se as 70 semanas era dedicada a esse povo elegido, Deus lhe estava chamando, dando oportunidade de arrependimento para eles. Então, Gabriel vino a explicar a visão para Daniel e começa por las 70 semanas, porque sua oração é por el templo e por la ciudad. Veamos, 70 semanas, certo? 70 por 7 dias, chegamos a 490 anos proféticos. Que era o que o povo judío deveria fazer durante esse período? Esse era seu período de graça. Eles deveriam cessar a transgressão, deveriam dar fim a los pecados, espiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. ¿Y quién era ese santo de los santos? Era el propio Jesús. Dice más, es decir, el cielo esperaba el arrepentimiento del pueblo de Daniel. Y si eso no sucedía, el pueblo perderia o privilégio de ser a nação elegida. Esse era o período de graça que Deus estava dando para o povo de Israel. Tá bem? Vamos seguir.
Conoce, el ángel le dice a Daniel, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán, pero en tiempos angustiosos. Nota essas palavras. Tá bem? Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 25. Então, o ángel lhe dá a segurança ao profeta Daniel de que a cidade e o templo seriam reedificados. Quando parte as 70 semanas? As 70 semanas parte desde a fecha quando saiga a ordem para a reconstrução de que coisa? Dice, para restaurar e reedificar Jerusalém, a cidade e não o templo. Sim, o ángel foi muito categórico em aclarar isso ao profeta Daniel. Desde a ordem para restaurar e edificar a cidade, não o templo. Já vamos entender por que eu estou fazendo muita ênfase em isto. Porque é importante as fechas acá. Sim? Sigamos. Diz então, o livro de Esdras registra 3 decretos para a reparação, a repatriação de los judíos. Então, quando Ciro el Grande assume o domínio, o reinado, ele tinha o trabalho de repatriar a los pueblos que Nabucodonosor havia levado em cautiverio. Los devolve cada pueblo a sua respectiva nação. Sim? E o primeiro decreto, vocês podem abrir suas Bíblias em um livro de Esdras, capítulo 1. Vamos ler, por favor. Livro de Esdras. Aqui vamos estudar os livros históricos. Sim? Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Do versículo de 1 a 4. E essa é a introdução do livro de Esdras. Diz o seguinte: em el primeiro ano de Ciro, rei persa, em cumprimento de la palavra do Senhor dicha por meio do profeta Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei de Pérsia, que mandou pregonar de viva voz e por escrito por todo su reino este decreto. Diz o versículo 2: assim disse Ciro, el rei de Pérsia: el Senhor, el Dios del cielo, me ha dado todos os reinos de la tierra, e me ha mandado que edifique em Jerusalém uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Versículo 3: el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique la casa del Senhor. Por lo tanto, este primeiro decreto dado por Ciro não era para a reconstrução da cidade, sino era para a reconstrução de quê? De la casa del Senhor, do templo. Tá bem? Vamos ao segundo decreto que se encontra em el capítulo 6, e esse foi dado por Dario, pero aqui passa algo interessante. Esdras capítulo 6, versículo 1. Esdras capítulo 6, versículo 1, diz: entonces el rey Darío ordenó buscar en los archivos de los tesoros de Babilônia y hallaron en Acmeta, la fortaleza situada en la provincia de Media, un libro que decía Memoria, y ahí estaban todos los registros de los reyes. Dice, versículo 3, en el primeiro año, isso já estava registrado, não foi que Dario escreveu, já estava registrado. Diz, em el primeiro ano del rei Ciro, el rei Ciro ordenou que a casa de Deus de Jerusalém fora reedificada para fortalecer, para favorecer, oferecer sacrifícios. Mira o versículo 5. E também que os utensílios de ouro e de plata de la casa de Deus que Nabucodonosor havia sacado do templo de Jerusalém e traído a Babilônia, que sejam devoltos ao templo de Jerusalém e sejam postos em la casa de Deus. Versículo 7. Dejad que siga la obra de la casa,
de este Dios, dejad que el gobernador, que en ese caso era Esdras, que el gobernador y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Además, yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. Por lo tanto, el segundo decreto dado por Darío não era para a reconstrução da cidade. O primeiro por Ciro e o segundo por Darío era para a reconstrução do templo, da casa de Deus. ¿Está bem? Agora vamos ao terceiro decreto. Está em Esdras capítulo 6. Vamos ler alguns versículos de acá. Esdras capítulo 6. Acompanhe o versículo 12, por favor. Diz: E el Deus que hizo habitar ali su nombre, destruya todo rei e pueblo que se oponga para cambiar ou destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Yo, Darío, di el decreto, cumpla-se prestamente. Versículo 14. E os ancianos de los judíos edificaram e prosperaram conforme a la profecia de los profetas Ageu e Zacarias. Ambos profetas haviam profetizado que o templo seria reedificado. Diz acá, o versículo 15, e a casa foi terminada o terceiro dia del mês de Adar, ou seja, em março, e era o 6º ano do reinado de Darío. Sim? Então, creio que o versículo 25... Aqui é o versículo, capítulo 7 agora, do mesmo livro de Esdras, capítulo 7 e versículo 9. Diz, el primeiro dia del primeiro mês, parti de Babilônia. Acá já entramos, certo? O decreto do rei Artaxerxes. Diz, el primeiro dia del primeiro mês, partiu de Babilônia, e el primeiro dia del quinto mês chegou a Jerusalém, porque la buena mano de su Dios estuvo con él. Versículo 12. Artaxerxes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Yo decreto que los israelitas de mi reino, incluindo sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalém, vayan. Esse foi então o terceiro decreto de Artaxerxes. Então, nos queda uma pergunta muito importante. Qual desses 3 decretos pode assemelhar-se ou poderia coincidir com a profecia de Daniel 9:25? Até que saia, porque o ángel dijo a Daniel, quando saia a ordem para a reedificação, certo, de la cidade. Então, por que nos inclinamos por o terceiro? Aí está a resposta, sim? Neemias 2, versículo 8, é muito preciso em este aspecto. Neemias está ao lado de Esdras. Neemias capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte. Mira, capítulo 2, versículo 1. Em el mês de Nisan, que era março, do calendário judío, em el año 20 del rei Artaxerxes, quando ele vino, estava ante ele, tomei el vino e lo servi al rei. E como eu não havia estado antes triste em sua presença, me dijo el rei, ¿por qué estás tu semblante triste, sendo que tu não estás enfermo? Não es esto, sino quebranto de coração. Entonces temí en gran manera, e dije al rei, el rei viva para sempre, como não he de estar triste mi semblante, quando la ciudad donde estão os sepulcros de mis padres están arruinadas. Por lo tanto, se o decreto de Ciro e Darío fuera para reedificar a cidade, ¿por qué Neemías está dizendo que a cidade todavía está em ruínas? Então, entendemos claramente que o decreto de Ciro e que o decreto de Darío era para a reedificação solamente do templo e não da cidade. Depois disse, o versículo 4 diz, el rei me perguntou, ¿qué cosa desea?
Entonces oré ao Deus del cielo e dije, si el rey le place a tu servo y te es grato, envía-me a ajudar a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que la reedifique. E se você vê também o versículo número 8, diz que o rei lhe dá cartas ao próprio Neemias para passar do outro lado do rio e assim obter madeira e não ter objeções. Sim? E disse, mira o versículo 13, dice, e inspeccionei as muralhas de Jerusalém que estavam derribadas e suas portas consumidas por el fuego. Versículo 17, venid e reedifiquemos a muralha de Jerusalém e não estemos mais em opróbrio. É dizer, que solamente com o terceiro decreto ele recebe a ordem para a reconstrução da cidade. E esse decreto, sim, mira, menciona acá, e o rei lhe otorga o favor que lhe foi pedido. Depois, esse terceiro decreto foi emitido, aqui lo temos na fecha, em este ano. El ano 457 foi emitido o terceiro decreto. Solamente o terceiro decreto apontava já para a reconstrução da cidade agora, sim? Agora, se vocês veem que o profeta Daniel, o anjo lhe disse, serão reedificadas, pero em tempos angustiosos. E o próprio Neemias, ele menciona acá, mira, Neemias capítulo 4, verso 16 e 17. Ele disse, pero desde aquele dia, la mitad de mis hombres trabajavam en la obra, y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas, y los príncipes estaban detrás de toda la casa de Judá, los que edificaron la muralla, y los cargadores con una mano trabajavam y con la otra tenían la espada. Ou seja, que a reconstrução do muro não foi sencillo, porque o mesmo anjo havia dito ao profeta Daniel que seria reconstruída assim, pero em tempos de angústia. E assim foi finalmente. Então, o terceiro decreto parte em ano 457. Essa é a ordem que, então, para a reconstrução da cidade e do muro. Partindo, então, o anjo dividiu a profecia em períodos. Dijo 7 semanas mais 62 semanas, certo? Que é um total de 69 semanas, ¿está bem? ¿Estamos claros hasta o momento? Sim? 7 mais 62, 69. Ou seja, que faltaria uma semana, verdade? Já. Então, se nós temos acá 69 e se lá multiplicamos por 7, chegamos a 483 dias proféticos ou anos literais. Não sei se me estão acompanhando. ¿Estamos? Ok? Segundo el ángel, esse seria o ano de la aparição del ungido, ou el Mesías príncipe. ¿Está bem? Então, aí temos 69 semanas, o que também equivale a 483 anos. Sim? Então, desde que saiu a ordem saiu então para a reconstrução do muro da cidade em ano 457 a.C. E aí vem as 7 semanas, sim? E chegamos a 408 a.C. E agora vem a segunda etapa. Adicionamos as 62 semanas e chegamos justo ao ano 27. Para quedar mais claro todavia, aí, sim? Esse dibujo como que nos ajuda de forma gráfica a entender melhor o que dijo o anjo ao profeta Daniel. Menciona as 70 semanas. Sim? Então, primeiro ele apartou, o mesmo anjo, se você acompanha sua Bíblia, então apartou 69 semanas e deixou uma parte. De las 69 semanas, disse certo, 7 semanas acá, 7 semanas, partiria então o ano 457, quando saiu o decreto do rei Artajerjes. ¿Está bem? Las 7 semanas, 7 por 7, 49. Ustedes são melhores que eu em matemática, certo? Então, 49 anos, ¿está bem? 49 anos. Então, se partimos em ano 457 e sumamos 49, chegamos ao ano 408. O ano 408 foi o ano da reedificação da muralha de Jerusalém.
y de la ciudad. ¿Sí? Ahora nos queda 62 semanas. Multiplicamos 62 por 7 y vamos a llegar a 434 días o años. ¿Sí? Entonces tenemos 49 años más 434 años y llegamos a 483 años. Isso é solamente de las 7 semanas más 62 semanas. Nos queda uma semana. Agora acompanhem sua Bíblia, Daniel capítulo 9. Aí uns detalhes que me gostaria de repassar com vocês. Daniel capítulo 9, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: conoce e entiende que desde que salga a ordem de restaurar e reedificar Jerusalém hasta el Mesías príncipe, certo? Habrá 7 semanas más 62. ¿Sí? ¿Hasta dónde? El Mesías príncipe, ¿está bien? E diz aqui a palavra, versículo 26. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerda que anteriormente decía que tendría que ungir al Santo de los Santos? Esta unción que se estaba referindo era el bautismo de Jesús. Y Jesús fue bautizado en el año 27, ¿sí? De la era cristiana. Aquí tenemos entonces, porque llegamos acá, ¿cierto? 7 más 62, tenemos 69 semanas para atrás y nos queda una semana. Es la última semana. Entonces dice que sería ungido el Mesías príncipe. La unción es cuando viene sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma durante su bautismo, cuando Juan lo está bautizando en Jordán. Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Y acá dice, mira, acompañemos la lectura en Daniel, dice el versículo 26. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, y no por sí mismo, y en el pueblo del príncipe que va a venir, destruirá la ciudad y el santuario. Aquí ya estaba apuntando la destrucción de la misma Jerusalén después a mano de Tito. Dice, versículo 27. En otra semana, ahora vamos a la última semana, porque teníamos 69 y nos quedaba una. ¿Estamos bien? Nos quedaba una semana. El versículo 27. En otra semana confirmará el pacto con muchos. Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Ese es el ungimiento del Santo de los Santos o del Mesías príncipe, ¿está bien? Y comienza su ministerio a los 30 años. Miren que la Biblia dice que él haría ¿qué cosa? Dice, y confirmará el pacto con muchos. Eso fue lo que él hizo durante su ministerio. Lo que Jesús hizo durante su ministerio de 3 años y medio aproximadamente. Confirmou o pacto com muitos. Agora, o mesmo versículo diz o seguinte, continuamos lendo. Dice, confirmará o pacto com muitos, e a la mitad de la semana hará cessar o sacrifício e a ofrenda. Mire, acá é la mitad, ¿sí? Porque aqui temos a última semana, del año 27 al año 34, ¿sí? São 7 anos. ¿Está bien? Son 7 años, que representa una semana en profecías. Es la última semana. Daniel, el ángel está diciendo a Daniel que la mitad de la semana sucedería algo. ¿Qué era lo que pasaría? Él está diciendo, le quitarían la vida al Mesías. Y fue el año 31 cuando Cristo fue crucificado. ¿Sí? Fue en su crucificación, le quitarán la vida al Mesías. Ahora, un detalle muy interesante acá, é que ele menciona, mira, dice, e a la mitad de la semana hará cessar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo es esto, verdad? ¿Te acuerdan ayer que estudiamos cuando Jesús en Mateo capítulo 27, versículo 50 y versículo 51,
quando dijimos que quando Jesús murió, el velo del santuario se rompió de alto a abajo, ¿verdad? Lo que el ángel disse para Daniel es precisamente este momento, quando Jesús muere en la cruz, como es que hace cesar el sacrificio. Es que ahora ya no era necesario el sacrificio de cordero, porque estaba ahí el Cordero de Dios. Y por eso Jesús pone fin a los sacrificios de corderos, de los animales. Jesús está poniendo fin con la mediación de los sacerdotes acá en la tierra. Por isso que está dizendo, ele hará cessar o sacrifício diário. Ayer estudamos sobre este tema. Então, quando Jesus morreu, o velo se rasgou de alto a baixo e isso cessou o sacrifício, terminou. O único mediador agora entre o homem e Deus é o próprio Jesucristo. É muito importante, meus queridos, que entendamos essas coisas. Pero algo mais sucede, sim, porque o profeta disse: a la mitad de la semana lhe quitarão a vida al Messias, sim, pero a semana todavía não termina, sim, estamos em la mitad. Agora mira, chegamos ao ano 34, vamos ao livro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, por favor, abra sua Bíblia em um livro de Hechos, Hechos capítulo 7. Versículos 55 e 56. Aqui se habla sobre o apedreamento de Esteban, que era um diácono da igreja primitiva, um homem lleno do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espírito Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Cierto? Y así entonces después ellos apedrearon, enseguida lo levaron para fora y apedrearon a Esteban. El apedreamiento de Esteban marca um hito muito importante dentro desta profecia. Porque com o apedreamento de Esteban se estava terminando que coisa? Las 70 semanas. Se estava terminando o tempo de graça para o povo judeu. A partir de isto, Deus, vimos que era o que Deus esperava de eles, certo? Cessar o pecado, poner fim à prevaricação. Era o que Deus queria, arrependimento de coração. Tiveram 70 semanas, 490 anos de graça. A partir desse momento, o povo judeu se terminou seu tempo de graça, se terminou para eles a eleição como nação. ¿Se acuerda usted, se sigue leyendo el libro de Hechos, que hombre Dios levantó después de esto? El mismo Saulo de Tarso foi convertido, ¿verdad? Un perseguidor de los cristianos, ahora pasa a ser el predicador de los gentiles. Entonces Pablo passa a predicar o evangelho a gregos, a romanos, a judíos, a todos que queiram aceitar a graça de Deus. Las 70 semanas entonces comienzan en el año 457 con la orden de la reedificación de la ciudad de Jerusalén y se concluye en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Y ahí se terminan las 70 semanas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, después que entendemos esto, ¿verdad? Vamos a la siguiente etapa. De eso se trata, las 2300 tardes y mañanas. Quis explicar por partes para que depois, sim? Então, aqui de forma gráfica representa a profecia de Daniel 8:14. Esse é quando parte o decreto para a reconstrução da cidade em el ano 457 antes de Cristo. Aí está as 7 semanas mais 62 semanas e a última semana. E temos as 70 semanas. Esse é o panorama. Artajerjes dando a ordem, o muro construído, o Messias, príncipe, é ungido no ano 27 depois de Cristo, lhe quitaram a vida ao Messias no ano 31, foi a crucificação de Jesus,
E o ano 34, o apedreamento de Esteban. Então, em esse período de tempo se termina as 70 semanas. Se termina a eleição para esse povo elegido como nação para seguir adelante. Senão que agora Jesus levanta sua própria igreja, verdade? Passa a ser os cristianos agora. Sim? Pero, então, não chegamos todavía a 2300 anos. Sim? Porque partimos del ano 457 e chegamos ao ano 34. Nos quedam restando quanto? 1810 anos. Se ao ano 34 lhe agregamos a diferença, porque o ángel foi muito categórico. Ao explicar a profecia para o profeta Daniel, o único marco de origem que lhe dá para identificar as fechas é quando a ordem sai para a reconstrução. O ángel não lhe dá outro tips ao profeta Daniel. Não lhe dá nenhuma outra fecha. Solamente disse, desde quando saiga a ordem. Então, foi muito claro respeito a esta luz. Mencionou aí o versículo 25. Conoce e entende que desde que salga a ordem de restaurar, reedificar Jerusalém hasta o Messias príncipe. E começa. Então, o marco para saber quando começam, porque para saber quando terminam, é necessário saber quando começa. E quando começa? Em ano 457. Então, se partindo desta fecha, de acordo aos textos bíblicos e aos mesmos registros históricos, chegamos a este ano, ao ano 34, quando se terminam as 70 semanas. Agregamos a diferença de ano restante e vamos chegar justamente acá, ao ano 1844. O que passou no ano de 1844? Estavam culminando aí, século XVIII, verdade? Já ao borde e a entrada do século XIX. Há grandes acontecimentos na Terra. É o grande terremoto de Lisboa, a caída das estrelas, e assim sucessivamente. Pero também no céu passaria algo interessante. Acorde-se qual era o dia da purificação do santuário terrenal? O dia da expiação em Israel. Quando era? Quando se celebrava isto? O 10º dia do 7º mês. Sim, em o calendário judeu. Em o calendário judeu, o 10º dia do 7º mês. Sim? Então, o 22 de outubro de 1844, os mileritas aguardavam, haviam estudado essa profecia que o santuário seria purificado. E todos se prepararam porque interpretaram que a profecia, a purificação do santuário seria a terra, que Jesus vendria à terra. Esse movimento milerita, composto por miles de pessoas que haviam vendido suas casas, suas haciendas, todo o que tinham, estava expectante sobre a venida de Cristo. Pero aí se cumpriu a profecia de Juan, Apocalipse capítulo 10, onde diz que quando comer o livro seria dulce, verdade? Pero em el ventre seria amargo. Ou seja, a fecha estaria em precisão. Pero el evento, se equivocaram en el evento, Jesus não venia purificar a terra. Jesus passaria do lugar santo ao lugar santíssimo, a purificar o santuário celestial. Hermanos, é tão precisa essa profecia. ¿Por quê? Porque o ángel lhe dá a indicação a Daniel. Disse a Daniel, em outras palavras, para que não te equivoques. Desde que salga a ordem, esta vai ser tua referência para saber quando começa e quando terminam as 2300 tardes de manhã. Porque o dia em que termine as 2300 tardes de manhã, começará a purificação do santuário celestial. E foi precisamente o 22 de outubro de 1844, verdade? Esse grande chasco para os mileritas. Sim? Que seguiam a Guilherme Miller, que era um granjeiro, que começou a estudar as profecias. Pero depois desse chasco se levantou um povo que seguiu estudando, e Deus lhe ia dando mais luz para eles, que foram os adventistas do 7º dia, que somos nós outros. Em 1844, se você vai ao livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18, Pedro disse que é hora de que o juízo empiece por la casa de Deus. Está apontando a esse mesmo evento, o que passaria em o cielo. Pero isso se daria quando se terminaram as 2300 tardes de manhã.
E justamente, se partimos desta fecha do decreto dado por el rei persa, chegamos ao ano de 1844, culminando assim as 2.300 tardes e manhã, com as fechas e com os eventos, tal como el ángel havia predicho para o profeta Daniel. Por isso, hermanos, que em Mateus 24, Jesus disse: "El que leia o profeta Daniel, entenda." Porque é muito importante essas profecias, principalmente esta que é a profecia mais larga da Bíblia, 2.300 anos. E dentro de ela estão as 70 semanas, dentro de ela estão o período de supremacia do cuerno pequeno. Então, o que leia Daniel, entenda. Porque é importante, hermanos, que compreendamos os eventos. ¿Está bem? Então, assim se combinaram as 2.300 tardes de manhã, dada a essa visão ao profeta Daniel. Chegamos hasta o ano 1844, quando Jesus, então, passa a purificar o santuário celestial. Então, esperamos que Deus lhe haja bendecido, que vocês hajam entendido o tema. Vou abrir espaço a 2 perguntas, se quedou algo pendiente. Por favor. ¿De qué? El dia de ayer nós vimos esta apresentação. Está em o livro de Números capítulo 6 e também em Ezequiel, dia, ano. Sim? É a mesma referência, depois de forma personal e pode buscar. Pero tanto o livro de Números como Ezequiel estão essas referências, sim? E que se aplicam no estudo das profecias bíblicas. Alguém mais? Por favor. Essas fechas, de acordo, mira, a los mesmos registros históricos. As referências bíblicas las vimos todas em Esdras e Neemias, verdade? Pero também há fundamentos históricos que, se você vê quando começa o reinado de cada um de eles, e partindo desde o reinado de cada um de eles, de Ciro o Grande, de Dario, de Artaxerxes, vemos que quadra plenamente. De hecho, o primeiro decreto, o segundo decreto são anteriores ao terceiro. É que mira, se tu vê acá, las 2.300 tardes de manhãs parte com isto. Não são separados, uma está dentro da outra. Então, o mesmo ángel, porque Daniel está orando por 2 razões, por o templo e por sua cidade, verdade? Então, o ángel não explica a visão de las 2.300 tardes de manhã a Daniel, sino que de 70 semanas. Pero esta é o marco. O início das 70 semanas é o mesmo marco para as 2.300 tardes de manhã. Em Daniel capítulo 9, verso 24. Sim, exatamente. É uma mesma visão, sin embargo, de forma mais detalhada, o ángel vai primeiramente começa com as 70, porque se veamos o versículo 26 do capítulo 8, diz que a visão é para um futuro distante. Ou seja, se tu sigue leyendo, está dentro do mesmo contexto. As 70 semanas estão dentro do contexto da visão anterior. Então, o ángel Gabriel vai dar a interpretação para Daniel, pero começa por las 70 semanas. Pero isso está fazendo referência a la visão anterior, que era as 2.300 tardes de manhã, que ele não havia entendido. De hecho, se começamos a estudar, começar aí capítulo 8 com a visão do macho cabrío e o carneiro. Sim? E depois chegamos a Daniel 8:14, 2.300 tardes de manhã, e depois o ángel vem explicar-lhe. Pero parte pontualmente com as 70. Pero as 70 semanas é o marco de las 2.300 tardes de manhã. Não são profecias à parte.
Exatamente, é o mesmo marco, sim. Porque se tu vê, o anjo Gabriel vem a explicar a visão de Daniel, sim? E ele começa, e de hecho disse, acá, o versículo, como começa, disse, conoce e entende. Então, para que ele entendera, havia um marco de referência, e o marco de referência era o decreto do rei Artajerjes. Esse era seu marco de referência. Então, partiram juntas, pero se terminam as 70, pero quedam mais tempos todavia hasta chegar a los 2300 anos. Sim? El Evangelio de Juan. Exacto, é uma boa pergunta, verdade? Bueno, primeira parte de tu pergunta está em Juan capítulo 1, versículo 11. Jesus vino para os suyos e os suyos não lo reconheceram. Sim? Isso é um endurecimento de coração de parte de eles. Se acordam que esse período era o período de arrependimento para o povo. O povo se havia alejado de Deus. De hecho, ¿por que estavam cautivos? Por suas maldades. Sim? Então se foram alejando de Deus. Agora, Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não hará nada a seu povo se antes comunicar seus secretos a seus servos, os profetas. A palavra profética é muito importante. E quando o povo descuida o mensagem dos profetas, o povo perece. Por isso que Provérbios é muito claro sobre isso. E não havendo profecia, o povo perece. Sim? Uma mais e terminamos. Ok. Sim. Sim. Então, se aqui estamos falando de nação, então se por nação, como nação pereceram, pero aí havia servos fieles em meio a essa nação, tá bem? E o Senhor os queria muito. Bem, deixo o tempo com Manuel, sim? Muy buen tema, ¿o no? Buen tema. Bien. Bueno, desde mañana va a estar el pastor Iván Parra. Nos va a acompañar. Hoy día se despide Jordan, así que lo vamos a saludar. Hasta el sábado en la noche. Nos ha traído muy buenos temas. Mañana vamos a continuar con Daniel capítulo 10. Así que estamos todos invitados e inviten a alguien más también para que pueda conocer este tema. Y si no puede venir, si es que no pudiera acercarse a la iglesia, también nos puede buscar ahí en YouTube, en el canal de YouTube, en el Adventista Distrito Aysén, o en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si la persona no puede venir, denle estos sitios para que lo pueda ver desde su hogar o desde su trabajo, y así también pueda enterarse de estas buenas noticias y cómo el Señor ha ido revelando a través de la historia todo lo que va a acontecer.